2 ہفتے ہونے کو ہیں لیکن تمام تر وسائل کے باوجود سپر پاور امریکہ لاس اینجلس میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پا سکا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ نے ایک پاور پلانٹ اور دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی اپنی لپیٹ پہ لے لیا ہے، جس سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ تاحال بے قابو کیوں ہے اور یہ کن علاقوں تک پھیل چکی ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس خطرناک آگ کے باعث بدترین حالات سے دوچار ہے۔ آگ نے مونٹری بے کے علاقے میں ایک پاور پلانٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کا سب سے بڑا بیٹری کا پلانٹ بھی آگ سے جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیٹری سٹوریج پلانٹ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے ہیں۔ اس پلانٹ پر لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ تھا۔ پاور پلانٹ کے قریب آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اور 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جدید مشینری بھی لاس اینجلس میں لگی آگ کو روکنے میں ناکام ہے اور تیز ہوائیں آگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ آگ سے 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 2 ہالی ووڈ اداکار بھی شامل ہیں، جبکہ 30 کے قریب تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ سراغ رساں کتوں کی مدد حاصل کر رہا ہے۔ 40,000 ایکڑ اراضی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے، جبکہ 12,300 سے زائد گھر مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ پہلی سیڈز میں لگی آگ پر 27% ہی قابو پا سکا ہے، جبکہ اینٹن میں لگی آگ پر بھی ابھی تک 55% تک ہی قابو پایا جا سکا ہے۔ اینٹن کا 45% حصہ ابھی بھی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ 2 لاکھ افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید 88,000 افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ شہر کے بڑے حصے کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے سے شہر میں تعلیم کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ جن سکولوں میں 14,000 طلبہ زیر تعلیم ہے وہ بند پڑے ہیں، جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ 250 سے 275 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیش گوئی کے بعد آگ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جہاں ہزاروں گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز میں 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجنز، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رضاکاروں میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے ہفتے تک اگر آگ نہ بجھی تو اس پر قابو پانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث بجھی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ مکینوں کی گھروں کو واپسی ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر شہریوں کی گھروں کو واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگ سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔
लॉस एंजलिस की ये आग इंश्योरेंस कंपनियों पर भी बहुत भारी पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बीमा कुनंदगान को 30 अरब डॉलर्स तक की अदायगियां करना पड़ सकती हैं। इस तारीखी आग में जलकर राख का ढेर बनने वाले 12,000 घरों में से अक्सर इंतहाई कीमती घर थे, जिनके मालिकान ने इंश्योरेंस करा रखी थी। मकामी इंतजामिया ने आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हुक्काम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर लगने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कचरे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन खतरनाक मादों के फैलाव का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकाम ने 1,70,00,000 अफराद को आग से पैदा होने वाली आलूदगी से खबरदार कर दिया है। हुकाम के मुताबिक अब तक 60 लाख अफराद इस वक्त शदीद खतरे से दोचार हैं। लॉस एंजलिस के इलाके पैसिफिक पैलेसीड्स में आग लगने की वजूहात के हवाले से नई मालूमात भी सामने आ गई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पैसिफिक पैलेसीड्स के रिहायशियों का ख्याल है कि इस आग का आगाज 7 जनवरी से नहीं बल्कि इससे एक हफ्ता कबल 1 जनवरी से हुआ था। रिहायशियों के मुताबिक इन पहाड़ों पर 1 जनवरी को भी एक आग लगी थी, जिससे 10 एकड़ के करीब रकबा मुतासिर हुआ था। उसे बहुत हद तक नजरअंदाज किया गया। रिहायशियों का कहना है कि आग बुझाने का काम जल्दबाजी में हुआ और बहुत से लोगों को आग के बारे में मालूम तक नहीं हुआ। रिहायशियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि आग बुझाने के बाद ये यकीनी बनाने में कोताही बरती गई कि ये आग किसी दूसरी आग का सबब न बने। रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने 1 जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग का धुआं एक ही समत और एक मकाम से उठते देखा था। रिहायशियों का कहना है कि 1 जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग में यकीनी तौर पर कोई ताल्लुक है। रिहायशियों का यह भी ख्याल है कि 1 जनवरी को लगने वाली आग नए साल के जश्न पर होने वाली आतिशबाजी के नतीजे में लगी थी। लॉस एंजलिस में आग फैलने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयां हो रही हैं और मुतासरीन ये जानना चाहते हैं कि जंगलात में लगने वाली आग इतनी तेजी से किस तरह फैली कि उनके घर ही जल गए। आग लगने और इससे होने वाली तबाही से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है, जैसा कि ये आग जानबूझकर लगाई गई या ये बिजली के तारों से लगने वाली आग थी जो तेजी से फैली, या जंगल में पहले से आग लगी थी जो तेजी से फैली। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए अमेरिका के विफाकी इदारा बराए अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स ATF के ओहदेदार जॉश मदेना की सरबराही में तहकीकात का आगाज हो गया है, जिनका कहना है कि आग लगने की वजह से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज वक्त है। जॉश मदेना ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि हर कोई जवाब चाहता है और कम्युनिटी का भी हक है कि उसे मालूम हो कि आग किस तरह लगी। उनके बकौल ATF तमाम सवालात के जवाब देगी, लेकिन इसके लिए पहले तहकीकात मुकम्मल हो जाए। ATF कानून नाफिज करने वाले मकामी इदारों, फोरकास्ट सर्विस और अटॉर्नी ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि आतिशज़दगी की तहकीकात करने वाली टीम में 75 अफराद शामिल होंगे। जॉश मदेना ने कहा कि आग की तहकीकात करने वाले माहिरीन, कीमियादान, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से आग से सबसे ज्यादा मुतासरा 2 मकामात का जायजा लिया जाएगा और
आतिश ज़दगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अल्टोडीना के इलाके में मुतअद्दिद अफराद ने बिजली फराहम करने वाली मकामी कंपनी सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इल्जाम आयद किया है कि बिजली कंपनी के खंभे में चिंगारियों ने आग को भड़काया है। दूसरी जानिब बिजली कंपनी का कहना है कि उसे नहीं लगता है कि उसके खंभों में कोई खराबी थी। लॉस एंजलिस में 4000 अरब डॉलर से जायद के असासों की निगरानी करने वाली कंपनियों को खित्ते की तबाहकुन आग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना है, जिनमें से कुछ कंपनियां अपने दफातर दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं और अपने घरों से महरूम होने वाले अमले के अरकान की मदद कर रही हैं। लॉस एंजलिस का इलाका कैपिटल ग्रुप, TCW ग्रुप, हेज फंड्स, ओक ट्री कैपिटल और अरीस मैनेजमेंट जैसे बड़े सनतकारों का घर है, जबकि मजमूई तौर पर लॉस एंजलिस में कायम कंपनियां अमेरिका के 132 ट्रिलियन डॉलर के आलमी असासों में से 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कंट्रोल रखती है, जिसमें बॉन्ड मार्केट के मुतअद्दिद बड़े नाम भी शामिल हैं।